Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, me again. Semoga teman-teman itu nggak bosan ya lihat wajah saya, nggak apa-apa lah ya. Gini teman-teman, saya punya berita yang saya pikir ini berita baik ya. Semoga teman-teman juga bisa melihatnya demikian. Jadi 1 minggu sebelum Putri Aryani tampil di final America's Got Talent, saya dihubungi oleh produser TVRI Indonesia Jakarta ya, dalam rangka ya bisa dibilang ikut mempromosikan anak bangsa ya. Jadi sepertinya pihak TVRI atau khususnya dari produser yang menghubungi saya sempat melihat aktivitas saya di YouTube juga di Instagram terkait bagaimana saya mendukung Putri Aryani di America's Got Talent. Kemudian beliau meminta saya untuk membantu karena pihak TVRI ada acara khusus ya, TVRI Award ya. Sepertinya ini adalah acara khusus TVRI yang baru mereka bikin sejak tahun 2022 kalau saya nggak salah ya, maaf kalau saya salah. Nah, dan beliau mengatakan mereka akan membuat sebuah vox pop ya, jadi pendapat yang bisa didapat dari masyarakat lokal. Dalam hal ini mereka mengambil dari diaspora Indonesia ya. Tapi TVRI World ini menyiarkan atau menampilkan berita dalam bahasa Inggris untuk dinikmati oleh pemirsa di Indonesia ataupun luar negeri. Nah, saya menyanggupi ya, saya mengatakan ya untuk Indonesia, untuk negara saya, meskipun bahasa Inggris saya itu sangat-sangat belepotan teman-teman, saya mohon maaf, saya sampaikan lebih dulu di sini karena memang adanya begitu. Bahasa Inggris saya sangat tidak bagus ya, tetapi saya bilang demi mendukung anak bangsa, demi negara saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk negara saya gitu kan. Dan saya dengan senang hati ingin melakukan itu. Saya mengatakan sama pihak yang menghubungi saya dan beliau mengatakan apakah saya bisa mengajak 2 orang teman saya lagi untuk ikut terlibat di dalamnya. Tentu saja dengan senang hati saya akan mengajak teman saya. Apalagi saya tahu dengan pasti bahwa teman-teman saya itu adalah bagian dari seseorang yang ikut berpartisipasi dalam perjalanan karirnya Putri Aryani di America's Got Talent, karena kami sama-sama hadir di sini berbagi informasi kepada masyarakat Indonesia dengan cara kami. Akhirnya saya menyanggupi dan pihak TVRI memberikan saya mengatakan kepada saya bahwa akan ada 4 pertanyaan nanti yang perlu dijawab ya, semuanya dalam bahasa Inggris karena memang sudah tahu bahwa ini TVRI World. Dan kemudian saya menyepakati, saya menghubungi kedua teman saya, nanti teman-teman juga bisa mendapatkan video ini dari channelnya It's Triva dan juga dari teman saya yang satunya Mas Bayu di channelnya Bayu Azmara ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sana juga dari versinya mereka akan menampilkan dengan cara mereka sendiri. Tetapi saya sudah minta izin dari pihak televisi Republik Indonesia, dari pihak TVRI, ketika saya mendapatkan cuplikan video kami yang sudah diposting di channelnya TVRI World, apakah saya boleh mengupload ini ke channel YouTube saya dan juga teman-teman. Pihak TVRI, pihak produser yang menghubungi saya mengatakan boleh karena sudah ada logo TVRI World di ujung kanan atas videonya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya tekankan di sini bahwa saya sudah minta izin menggunakan video ini kepada pihak TVRI. Saya tidak mencuri atau mengambilnya tanpa izin, oke? Kenapa saya mengupload lagi video ini? Karena saya berpikir ya, mungkin teman-teman ada yang belum nonton. Karena kan TVRI World ini kan saya nggak tahu ya, karena kan mungkin tidak semua orang nonton gitu kan, tidak semua orang tahu. Nah, tidak bermaksud menyombongkan diri kami diaspora di sini ya teman-teman, mohon maaf. Tetapi saya merasa teman-teman juga perlu tahu bahwa ya ada kami di sini lah ya, diaspora Indonesia, anak-anak Indonesia yang ada di sini yang sangat senang apabila ada anak bangsa yang datang ke Amerika memperjuangkan karirnya. Selama kami ada di sini, diaspora Indonesia yang ada di sini, kami akan berjuang sebisa kami dengan cara kami untuk bisa membantu mempromosikan itu.
Oke teman-teman, dan saya tidak tahu, sepertinya Putri Aryani pun belum tahu ya bahwa kami ada di TVRI World ya, dan saya tidak mempermasalahkan beliau tahu atau tidak karena itu juga bukan hal yang penting untuk terlalu dibagaimanakan, tetapi ini hanya perasaan bahagia saya ingin menyampaikan ke teman-teman, dan saya ingin teman-teman melihat bagaimana sih kami melihat sosok seorang Putri Aryani dan bagaimana sih antusiasme kami ya menunggu, menantikan hasil dan harapan kami terhadap karir Putri Aryani ke depannya. Seperti apa cuplikannya? Silakan dilihat teman-teman. Okay, so we just heard it, all the love and support coming from Indonesia. Now let's hear it from the Indonesian diasporas in America who have also been very captivated by the enchanting voice of Putri Aryani, especially during the recent Pesta Rakyat or Folks Party in LA. They thoroughly enjoyed her performance and developed a growing fondness for Putri Aryani. This is what some of them have to say to show their hope as well as support for Putri Aryani. Well, honestly, I didn't even know exactly who Putri was until she got massive exposure on social media after her performance on AGT audition. Since then, every time I go to YouTube, Instagram, or even Google, there was always news about her, which made me want to know more about her. It was around June, summer this year. I saw like her videos on my YouTube feed, and then like my friends reposted her videos, and I was like, who is this girl? She's amazing. I mean, I couldn't believe what I heard. And then also my friends tagged me. They said like, hey, this is in Pasadena. Did you know? I didn't know. Well, I know her first time through the video YouTube at least gone viral, and yeah, I think I watched the whole video and it led me to tears. And it's not just because it's from Indonesia, but also her amazing talent that she showed us that night. Wow, it was amazing. I've seen her singing a couple times. Firstly, I watched her performance on AGT audition, especially for the first song, Loneliness. Oh my god, it was fantastic. It gave me the goosebumps. I was so moved by the message of the song, even though it was the first time I heard, and the second one, it was on AGT semi-final in Pasadena. The way she was playing piano, singing, spreading her love to the audience, honestly, she stole my heart. I fell in love with her. And the last one, it was at Indonesian Consulate in LA. It was another spectacular performance. I felt overjoyed because she brought the spirit of dangdut and we were dancing together, and that was good. My first impression, seeing her singing, it was fantastic. I've seen her singing a few times now. It was on YouTube, and then it was at it was when she performed at semi-final. I was there, and also at the Indonesian Consulate General in LA. Oh my gosh, still the same fantastic girl, fantastic voice. It was angelic. It was beyond this world. It was heavenly. I still can't believe myself. I got chill every time I think about her singing. I'm so proud of her, and I think she's just an amazing, talented young girl that really have an ambition, has great ambition, and also really love what she does. Yeah. Putri, I'm really proud of you. You're humble, talented, and you seem to enjoy this competition. You work very hard to win this competition, and you seem to handle the pressure very well, which will help your performance. I trust you, I love you very much, and I'm sure the public, the judges are going to feel the same and will be impressed and vote for you. The whole world is behind you, not only Indonesians. This is going to be a turning point for your career in Indonesia and all over the world, and I'm so excited to witness this moment with my Indonesian friends. Do your best and good luck, dear Putri. Hello Putri, my dear. For the final, I would love to wish you the best of luck. Be yourself. You do you. Be the best version of yourself, and I know you will. You have all of our support, Indonesian people, and I will personally be there to support you at the auditorium. We love you so much, Putri. Good luck.
Putri, I think you are an amazing, talented young girl. So just do your best for your performance tomorrow. And you have touched so many hearts, not just Indonesians, but also Americans and all over the world. And just sing with your heart again. And no matter what the result is, you're already a winner for us. Whatever the result of the competition, you have proven to be a great artist, one of the best in the world. And the millions of people who support you today will still support you in the future, no matter what the result of the competition will be. You are only 17 years old and has accomplished so much. From now on, you can only do even better. The sky is limit. You are set for the most successful international career you can think of. You will make Indonesia proud of you and take it to the top. Yeah, I do. Actually, she's a very kind girl. She's a very humble. She's a very, very friendly person. She's very chatty. She's very funny. And I love those qualities in her. That's the qualities that we need in a diva. And she is a diva already. So be yourself, Putri. We love you the way you are. Just keep being amazing. Keep doing great things. We love you the way you are. For sure, I hope that you could be a winner tomorrow. But remember to be always humble whatever you goes after this. And when you already become a star, because there's the best quality that people see in you, okay? And just being a Putri like we know now. Good luck. Oke teman-teman, jadi kalau saya ingat lagi waktu itu momennya ya pas final, itu sama sekali tidak mudah bagi kami untuk bisa mengambil video pada saat Putri Aryani perform. Di satu sisi, pihak TVRI tidak mendapat izin ya untuk melakukan siaran langsung. Sementara mereka butuh video saat Putri Aryani tampil. Sementara saya ingin melakukan itu untuk Indonesia, tetapi petugas ada di samping kami terus-menerus. Itu sangat-sangat tidak mudah. Akhirnya dengan sangat bersusah payah, saya agak mojok ke Mbak Rifa. Ya, kebetulan saja karena kami agak ke pojok, jadi petugasnya itu agak sedikit terabaikan. Dan saya bisa membuat video untuk tim TVRI Indonesia, TVRI World, itu sekitar 2 menit lebih. Karena separohnya saya nggak bisa karena saya dalam pengawasan gitu ya. Tapi saya bilang sama pihak TVRI, saya tidak akan menggunakan video ini dulu ya. Silakan pihak TVRI kalau ingin menggunakan video ini gunakanlah demi orang Indonesia bisa melihat, saya bilang gitu. Akhirnya setelah saya bikin video itu ya, saya langsung mengirim ke pihak TVRI saat itu juga. Karena apa? Saya berpikir ya saya harus memberikan apa yang saya bisa ya untuk Indonesia. Sebisa saya ya, saya harus memberikan dan saya harus melakukan itu. Dan puji Tuhan pihak TVRI menerimanya dan kita bekerja sama dengan baik dalam hal ini. Dan saya sangat berterima kasih semua pihak merasa puas, merasa senang dengan kerjasama ini. Jadi teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan, sharing saya kepada teman-teman terkait sedikit perjuangan kami dalam perjalanan karir Putri Aryani yang bagi kami itu fun banget, yang bagi kami sangat menyenangkan untuk ikut terlibat di dalamnya. See ya!